পরিবর্তন করতেই হবে, পরিবর্তন করতেই হবে। পরিবর্তন ছাড়া এই পশ্চিম বাংলার আর বাঁচার কোনো পথ নেই। বন্ধু, সবাই সবকিছু বলে দিয়েছে, শুধু সংক্ষিপ্ত ভাবে কয়েকটা কথা বলবো। এই পরিবর্তন আমাদের বাঁচার জন্য পরিবর্তন, তাই স্লোগান আমরা দিয়েছি, বাঁচতে চাই বিজেপি তাই। বন্ধু, এই পরিবর্তন আমাদের পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যকে পরিবর্তন করবে। আমাদের যে অন্ধকারময় ভবিষ্যৎ হয়ে গেছে সেই ভবিষ্যৎকে পরিবর্তন করবে। তাই স্বয়ং মোদিজি স্লোগান দিয়েছেন, পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার। বিজেপি ছাড়া এই পশ্চিমবঙ্গকে আর কেউ বাঁচাতে পারবে না। স্বয়ং ভগবান এসেও যদি বলেন যে তৃণমূলের আমি সাথ দেব, তাও বাঁচবে না। কারণ তৃণমূলকে সাথ দেওয়া মানে রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতিকে সাথ দেওয়া। রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি ঢুকে গেছে, তাই তৃণমূলকে সাথ দিয়েও কোনো লাভ নেই। আজকের পশ্চিমবাংলার মাটিতে দরকার একটা শক্তিশালী আদর্শবান দরকার সরকার। সেই দল, যে দল রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধ, যে দল 130 কোটি মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ, সেই রকম একটা দল চাই। যে দলের স্লোগান সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস আর সবকা প্রয়াস। না হিন্দু, না মুসলমান, না শিখ, না খ্রিস্টান, কেউ বলবে না এই ভারতে, এই পশ্চিম বাংলায় মুসলমানের অধিকার নেই, হিন্দুর অধিকার নেই। এই পশ্চিম বাংলার বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী কোনদিন দাঁড়িয়ে বলবে না যদি একটা সম্প্রদায় দল বাঁধে, যদি একটা সম্প্রদায় জোট বাঁধে, তাহলে আপনাদের 13টা বাজিয়ে দেবে। বন্ধু, এইরকম দুর্দিন পশ্চিম বাংলার আকাশে আর কখনো আসেনি। 2011 সালেও এই পরিস্থিতি আসেনি বন্ধু। যে পরিস্থিতি আজকের পাগলা মুখ্যমন্ত্রী তৈরি করেছেন, পাগলি মুখ্যমন্ত্রী, যার কোনো জ্ঞান গম্য নেই, সমস্ত হোশ চেতনা হারিয়ে ফেলেছে, যে কিনা ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতিকে পা কদম ভিকিয়ে অপমান করছেন, আবার গলা বাড়িয়ে বলছেন আমার কি ওটা কাজ। বন্ধু, একটা মানুষের, একটা রাজনৈতিক পাগলের সঙ্গে গিয়ে করতে যাবেন না। যারা গিয়ে করতে যাবেন না, যারা যাদেরকে প্ররোচনা দিচ্ছে, কালো পতাকা দেখান, তাদেরকে বলছি সাবধানে। কারণ ভারত সরকারের সংবিধান আপনাদেরকে মুখ্যমন্ত্রী নেবেন না, দায় নেবেন না। তাই সাবধান হয়ে যান। এবার পরিবর্তন আসন্ন, পরিবর্তন হতে বাধ্য, পরিবর্তন লোকে করবে। এটা মানুষের আওয়াজ, এটা মাটির নিচ থেকে উঠে এসছে। এই 6 দিনের যাত্রায় যেটা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, গোটা পশ্চিম বাংলা প্রত্যক্ষ করেছে। চলুন এগিয়ে চলুন, নির্বাচন পর্যন্ত নির্ভয়ে এগিয়ে চলুন। ভারতীয় জনতা পার্টি নির্ভয়ে গোটা দেশে সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে, পশ্চিমবঙ্গেও হবে। সকলকে ধন্যবাদ। বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। দিদিকে অসংখ্য ধন্যবাদ। উনি আমাদের কাছে পথ নির্দেশ দিয়েছেন। এখন আমরা যার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে বসে আছি, অনেক রাত্রি হয়েছে, আমরা বেশি কিছু বলবো না। এই সম্মানিত মঞ্চে সম্মানীয় বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী, আপনারা জানেন, বিজয় কুমার সিনহা মহাশয় আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন। আজকে আমাদের বাংলায় যে পরিবর্তনের জায়গাটা তৈরি হয়েছে, সেই জন্য উনি আজকে আমাদের বিহার থেকে বাংলায় এসেছেন, আমাদের এই দেখার জন্য আমাদের কি রূপ আছে, আমরা কিরকম ভাবে লড়াই করছি। সুতরাং আপনাদেরকে বলছি, অন্যদিন বলার আমার भारत माता की संतान, भारत माता की जय कहते हैं तो हम जाति धर्म क्षेत्र भाषा जय कहते हैं तो हम जाति धर्म क्षेत्र भाषा की बात नहीं करते हैं। हम सब की माता एक है। हर घर के अंदर ये संकल्प को साकार करे कि जिन लोगों ने सत्ता में बैठकर जनता की भावनाओं को कुचलने का
सम्मान के बदले अपमान देने का, किसानों को रुलाने का, बेरोजगारों के रोजगार छीनने का प्रयास किया। और जिन लोगों ने ये नारा दिया कि आज 10 दशकों बीत गए, सरकारें आई गई, लेकिन घोटाले कटमनी का माहौल जिसने खड़ा किया। आज ममता दीदी का जो माहौल ये भी बंगाल के विकास को अवरुद्ध किया है, हर बंगाल के संस्कृति को कहीं न कहीं लज्जित करने का प्रयास किया है। आज चंदकोना का नौजवान कहाँ है? कोई केरल में मजदूरी कर रहा है, कोई बिहार के कारखानों के अंदर काम कर रहा है। आज बंगाल देश को जो विरासत, जो संस्कार, जो संस्कृति दिया, आज वह बदनाम क्यों हो रहा है? संविधान हो रहा। आज हमारे नौजवान हताश और निराश है। एक नए बदलाव अगर विकास चाहिए तो डबल इंजन की संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को अपमानित करके अपने संवैधानिक पद पर बैठने के संस्कार को कलंकित किया है। क्या ऐसे लोग इस बार ऐसे लोग को आप सजाएंगे? बंगाल के लोग आज बिहार के अंदर कितना माहौल खराब करने का प्रयास किया था। ये कांग्रेस के लोग, कम्युनिस्ट के लोग, राजद के लोग, लेकिन बिहार की जनता अपने भारत माता की जय का नारा लगा करके मां भारती के संतान एक बड़ा परिवर्तन किया। 2/3 से ज्यादा मोहब्बत से देश को संदेश दिया है कि हम न जाति में बटेंगे, न धर्म में बटेंगे, न क्षेत्र में बटेंगे, न भाषा पर बटेंगे। हम मां भारती के संतान हैं। हम अपने संस्कृति, संस्कार और सनातन के भाव को पूरे देश के लिए एकजुटता के साथ मिलकलाव करेंगे। जिन घुसपैठियों के लिए आज ममता दीदी पूरी बंगाल को कलंकित करना चाहते हैं, उस बंगाल के संस्कृति और संस्कार के लिए, नई सरकार के लिए, बंगाल को एक नए विकास की गति बढ़ाने के लिए मिलकर हमको आपको संकल्प लेना होगा। और इस समापन दिवस पर हम तमाम लोगों को विलंब से आने के लिए क्षमा चाहेंगे, क्योंकि थोड़ा सा विलंब हो गया कई कारण से, और हेलीकॉप्टर भी आज दूसरे जगह उतरने के कारण। तो हम क्षमा चाहते हुए कि आप इतने दिन देर तक बैठे थे, यह आपके संकल्प को और जज्बा को बताता है कि आज बंगाल के अंदर जो आपके मन के अंदर एक परिवर्तन का भाव जगा है, मन के अंदर जो संकल्प है, ये संकल्प को साकार करना है। हर घर तक ये बात को पहुंचाना है कि हमको डबल इंजन की सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अभी हमारी बहन ठीक कह रही थी कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये हम सब के मन के अंदर बंगाल को फिर से एक विकसित स्वरूप में लाने का और राष्ट्र के साथ बंगाल के संस्कृति के गौरव को बढ़ाने के संकल्प को साकार करना है। यही आपसे आग्रह करने आए हैं। और अंत में मैं यही कहूंगा कि बदला बिहार, अब बदलो बंगाल। बिहार और बंगाल भाई भाई के तरफ वर्षों तक रहा है और इस माहौल को एक नए स्वरूप में सजाना है। और जो लोग भय का वातावरण बनाते हैं, जो भवकाल का माहौल खड़ा करते हैं, भवकाल बनाने वाले, याद रखो इतिहास में कि 1000 वर्ष की गुलामी में भी
भारत के संस्कृति और संस्कार को नहीं बदल सका।